ang perfect nga tao para sa Ginoo di ay dili ng tao nga naangkon niya ang tanan. Ang tao di ay nga perfect kana di ay tao nga sama niya ni Kristo kamaong muhigugma sa tanang tao. Sige, ing na imong tupad, ing na wa kay gidumtan ron. Kana peligro na di naka-perfect bisag summa cum laude pa kasi inyong eskwelahan pero daghan kay kag kontra, dili ka perfect. Bisag kada exam 100 gyud imong kuha pero daghan kay kag ikalagutan, di ka perfect. Muna matud pa ni Kristo ang makapahimo natong hingpit mao gyud ang paghigugma sa tanang tao, buutan dili buutan, mga tao nga atong higala o mga tao nga atong kaaway or kadtong nagsigig pangaway nato. Og tungod niini ang perfect sad nga tao tungod kay mahigugmaon man siya sa tanan manggihatagon. Mao na nga diri sa atong unang pagbasa ang taga Macedonia nga nagantos og daghan kay kalisod nga financial ug uban pang kalisdanan matud pang San Pablo nagsigi og panghatag. Wa sila ba magsigig kwenta ba nga sila naglisod, nitabang sila lain sad nga naglisod. Gani mga igsoon ang atong mga santos ato man ni silang giisip nga perfect mausad ni ang ilang kinaiya sama ni San Roque nang hatag siya nya siya nagkalisod. Saint Francis of Assisi nagpakilimos aron manghatag sa uban nga mga makililimos. San Isidro Labrador pananglitan sa iyang pagtrabaho nga porting lisura nang hatag sad sa iyang isig katrabahante. Pangutan-an sa di mong tupad ing napulos man gid karon naglisod sige kag palit og sitio mopatukod tag balay sa mga taong way balay ana siya kini bitang ato mga proyekto dinhi sa mga miaging mga pamalit na tug slots pulos-pulos man kita naglisod pero nakahimo tag nindot nga mga istruktura mga proyekto tungod sa atong pagpanghatag bisan pag naglisod ta. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanus aman makadayeg ang atong kalag ngadtos Ginoo kunwa siya'y sala. Ang kalag nga gitabunan sa daghang sala mag-ago na sa kasakit o kasakit. Pero ang kalag nga way sala magsigi nagdaig sa Ginoo. O kanus aman maway sala ang kalag basta magsigig higugma, magsigig tabang ngadto sa uban. Pagampo sa katawhan.